بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا ومن يدع مع الله إلها آخر ولا برهان له به فإنما حسابه عند ربه بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ولسوف يعطيك ربك فترضى
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। कुछ था वो ठंडा ना होने पाए। दोबारा चलते हैं जन्नत की गलियों की सैर को, और आइए आपको दोबारा एक नूर के महल की सैर कराते हैं। अना उवज्जिहु इला ज़ैफिना अल-आखर अदउ सौतन ला बल हिय राइहतुन ज़किय्यतुन व अरीजुन ला यमुर्रु अला शैइन इल्ला तमलउहा बिल-फ़रहि वस-सुरूर। अना उवज्जिहु दअवती बिकुल्लि हफ़ावति व तकरीम إلى الشيخ الكريم العطوف الشفوق المقري الشاب أحمد كامل الشربيني حفظه الله تعالى ورعاه.